أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارنغلو مبالو كونتونا مسلمي كنترولا تيغينتا يا كنترولا alu konton kankilin tigi ya kontrola alu konton le mu kilinti halu konton jahanga ya kontrola halu konton jaha kontrola halu konton tonya kontrola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barinyalu ame tambi ikome communiquer le bembulla men kanyanta na jaha misir bayin na kuoma jaha ba mali Bamako awa men kanyanta o misiro la kuoma be halo misiro la kuo adamu tata meta awa donc fayda kabrin ning manyina fo 2007 fo 2008 namirato adamu tata wotumole alhamdulillah rabbil alamina misiro wo abata bang wa donc soirolu jaha ke moholu wallahi karo kendati ko halasi misilme jamaluma halasi jahangolu ma ne ha me ko jahango lelumo nimmenga fanga bo kono isatara wo fanga talmoti bar ne ha me ko jahango mu me moho ni safo konko nkole jahangol mu beti o be mu jahalati alsago annabi sago alsago suarolu na karam ko kundalu awa donc hatta habula jaha to malla wallahi karo kendati ame tambi e comme communiquer men nabe bendi misiro na koma jaha ba misiro Sheikh Muhammad Lamin Danwa ha communiquer do la tambila koma awa donc hambi nteme fem fono jang ama men fono bar hambi hasaja to kuta yala ha to bambam mo holuma parce que événement no muyinti kule muyinti na hitara ibinila ni man tarato e kunturo man tarato ila duwa hatarato ni la duwa man tarato ni singa man tarato ila duwa man tarato ibulo hatarato u yinganne hatarato bar ni wo keta wo kilinga man tarato ite dum minila nyin kusu fa mbata kite nyala adum fennemu ama fula man di mo ho nyala bese duwa inala ila sima ya kono misilime ya kolla awa bara sufa yingi tarainila na tarta itala altala ko bi da tole abelon nay wala ni la altala ko bi sondo mele fananto ibe wulale hilo mo nan altala ko ba sondo meto billahi wallahi tallahi misilime ya na wulita akoridula wala be jala barabandula wonte jala alhamdulillah rabbil alamina baringalu ko hayna sialuma misiroyin akabela kala jumalungo membe le 23 février abela kala wolungole nimmen se je sotono e hataha nimmen me je sotono e hibulo la taha ni bulo me la tahano e nganne dua e ho tarato bari nyimum be den quality bara ko be suwaro lelu bulu suwaro kundangolu mbembala e suware bambu hujaha ama maringelu abo le bulu hatta habula jaha to ma mume bela kafurnyama do mambo do to
ko be hilo akola ko hi nyohon dema misiro la ka kuma bar be halon ne dépense la mu be halon ne ame fo dépense ko hi nyohon dema kuma ala ko ako se boko dunku nyamen ha boko ala man so la fonnin sire ya to misiro nte man sije de bare ngajele television la ngajele video la misiri balemu misiri bele balemu alhamdulillah rabbil alamina wodamu tatakam men kan hana tala bang awa man so la fonnin sire ya men ngawoke alaka tumando na mirato ateman saba kallanke la fonnin sire ya to wo fanante gole ala bar fo hi nyohon dema nim men se men sotono ko hala si ja hangoluma hala si misilimoluma hala si baringaluma erenion be kela kuoma nyohonje be kela kuoma pari mulem basse ni altala sonta le 9 février 2018 ni se tarna kuoto e hatarato ni me tarnato fanan e hakata e hibulo bulato ni se men soto e hawo bula kuoto parce que kule muinti ja haba misiro nyimbitugun ni nakata bitugun abata bang alo ni man ku kato abedamu tala wahati me man ku kato alo hato ate mol nala bandula iman ku kato awala kadula ku keje parce que nala kata bituga abata bang misiro kenna ko bitugu isatra abata bang fo misiro kuta alumo yi talan kendo la bar asufa man tarkela de mahola fonnin ke ya kolla hata habula ila ke ba ya kono aman tarkela de alhamdulillah rabbil alamin ninga mira na tuba misir ba foloi nyimbelo la wahati men 87 la adamuto wolungo ke balu be tuba wolungo fonnin ke siyama be tuba wolungo bele bota mba nga jele nte fanga mbije wolungo tuba mata ta vacances la ko hata kuro madoni nga kuro je mba ku wala hawo menke nin wala hi sigi wolungo iman ku ke misiru folo wala koto fula nyoho men janga damu tatten waketale wolu nyala amanke wolu nyala o misiru folo nta bije wolungo aketante nyala bare man mege wonya betege mfana nga kuro tale de nga fengalu madoni bare mta mi amadoni no kome ke ba dolu wolungo bare wo fanga na wolungo bare alhamdulillah rabbil alamin mbole to bibi do ku tabata bulay ate tuba kilinga to o bata damuta hawo fananje na la banna meno haf do ke follow to bi wolunta baluri do en damuta ta hatara bi mangol dolta adamu tata menu nyala ni wolu fanan tuta kiman ku ke altala la kuoto aje bannalo ni wo fadan banta jammenna est ce que do ku tasena kiti gi nyala fanga awa nambaro be nonne alma yi talan kendo la almu besiye janya nyala bar ake mandi de altala ku na bulata jammen ikori dula wahaje bari bandula mo kana songoma de mo kana songoma alhamdulillah rabbil alamin bi sa altala tantu betege na jahanga so siyama ngale bije bisur kuya be men la jaha alwuli ala ngallo ku mandamu tade alwuli ala ngallo jaha ko bitugun ante talala de
jaha kilinnamu jahangaya kilinnamu fulantije sabantije jahangaya kilinnamu ni ala sonta wala be barolu kela wala kuma kanga jahangaya kilingo wala be ko wala bi lo la ko bela bari nga tara na ke mo folo la wonyade nga tara na ke mo folo la tenne alhamdulillah rabbil alamin mba be tarala be hilo hisi ko ke mense men keno nin duwalemu nin godilemu awa ni fanga controlemu ni se menno ki hoke ko hi honde maoma ke balu suwaro kundangodo ani awa ha tahabula jaha ke mo hoto mamu me bela kafurngama bela harfo mu innati ko hi honde ma jaha ba misir koyin ala inauguration men naje nala wo man jambitu gunde al tala bulla ni hala saha 3 semaines malla na hasi alhamdulillah rabbil alamin ko hi honde ma sibito men naje nari le 9 février 2018 ko hi honde ma ala ko nimmenga men soto halay hon kan ko hatta misiroyin naka jaha ba misiroyin ko hatta halaka alhamdulillah rabbil alamin parce que kula muyinti ha nyim mantar kala be nyala de amantar kala be nyala nin ko bulata misilimeya isamen noy hakede wala nyohonte wa kumo ante janja nyala ke balu hayenne dunda e karo keta yenati ha dunda ko halasi misilime jahangoluma misilimoluma jahangoluma ne ha me jahangolelumu awa donc wala ko kembe bulare halasi bela kafurngama alsago nabi sago alusago jahangolu lagenen gomu me bela her bunya bole to ikata siwo sindinti ila her bunya bole to donc kumo me ajanjanya awa hayim fo jamaayen awa ko assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh